परिवहन विभाग की ओर से आज शाम सुभाष पार्क बाजार क्षेत्र में ट्रैफिक विभाग के सहयोग से एक विशेष जांच अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत विभिन्न वाहनों के आवश्यक कागजात जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण, बीमा और प्रदूषण प्रमाण पत्र की जांच की गई। साथ ही ये भी देखा गया कि वाहन चालक ट्रैफिक नियमों और यातायात सुरक्षा मानकों का सही ढंग से पालन कर रहे हैं या नहीं। इस अभियान में जिला परिवहन विभाग के अधिकारी विश्वजीत मजूमदार, ट्रैफिक विभाग के ओसी समीर देव वर्मा सहित परिवहन एवं ट्रैफिक विभाग के अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई भी की गई। परिवहन विभाग के अधिकारी विश्वजीत मजूमदार ने मीडिया को बताया कि दिन ब दिन सड़क दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है, जो एक गंभीर चिंता का विषय है। सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए प्रत्येक वाहन चालक का ट्रैफिक नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। इसी उद्देश्य से ये अभियान चलाया गया है और भविष्य में भी इस प्रकार के अभियान नियमित रूप से जारी रहेंगे। डीडी रिपोर्ट हेडलाइंस टुडे। এটা তো আমাদের ন্যাশনাল রোড সেফটি মান্থ 1 জানুয়ারি টু 31 জানুয়ারি। তো এটার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আজকে মূলত ফার্স্ট হাফে করেছি এনফোর্সমেন্ট ড্রাইভ এবং উইথ ট্রাফিক পুলিশ। এখন আমরা কোয়াইতেও করছি। এটা সারা মাসে আমাদের অভিযান থাকবে, ট্রাফিক এবং আমাদের ট্রান্সপোর্টের যৌথ অভিযান থাকবে। কি দেখলেন আপনারা এখানে? আমরা কিছু ভায়োলেশন অফ আমাদের এমবি অ্যাক্ট আমরা কিছু পেয়েছি, আমার বিশেষ করে টমটম বা অটোর ক্ষেত্রে। তো সেগুলি যথাবিধ ব্যবস্থা আমরা নিচ্ছি। তাদের উদ্দেশ্যে কি বার্তা দেবেন আইন মেনে চলার ক্ষেত্রে? না, সেটাই হয়তো অনেকের ক্ষেত্রে টাকা পয়সা একটা ফ্যাক্টর, কিন্তু যেহেতু ওনারা মানুষকে পরিবহনের করছেন, তা অ্যাটলিস্ট ইন্স্যুরেন্স এবং যেগুলি আমাদের ম্যান্ডেটরি সেগুলো আমাদের করতেই হবে। আপনার পরিচয়টা? আমি ডিস্ট্রিক্ট ট্রান্সপোর্ট অফিসার, খোয়াই ডিস্ট্রিক্ট। ধন্যবাদ।